Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hari ini 28 Ramadan. Selesai kita melaksanakan salat tarawih berjamaah insyaallah. Yang akan mengisi tausiah di channel saya di YouTube ini, Farid Millennial Channel, yang terhits terkece debur Indonesia, yang akan diisi oleh Dr. Haji Muhammad Agus yang dari DDI AD Mangkoso. Insyaallah berkah, dan silakan menyimak dan mendengarkan wejangan dari beliau, ceramah yang akan diantarkan oleh beliau dengan ceramah Bugis, insyaallah semakin berkah. Oke guys, pokoknya jangan berhenti menonton channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah semuanya keluarga besar Ummul Quran luar biasa. Nah, tetap semangat ya. Oh, anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sining siyaji salaku iya maneng. Alhamdulillah makukuange engkani ri 25 ompokna bulan Ramalan. Make betuang iri makedana kurang lebih mani 5 ngeso na laba ulan Ramalan. Narima kuan na naritu mamuare ifong Allahu Ta'ala rilalenna ia hecapa na ulan Ramalan, na werengi semanga untuk tare mega ibadata rifong Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na salah di amala parelu itaro mega rilalenna ulan Ramalan, terlebih lagi ricapa na ulan Ramalan, ia naritu al-iktharu minas sadaqah, parelui itaro maega pasti dekata. Aga sabakna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, nasaba ia tu nabita tauliw labona, ia tu nabita tauliw kacuana, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, nata tambai ala bongenna nabita tatambai akacuangan na nabita nareko engkai rilalenna ulan Ramalan, narimakuan na naritu sebagai tandrang akacuereta rinabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkalalo kita remaega pasti dekata upakulingi tatarolalo imaega pasti dekata nareko pale de panariulle tare maega paling tidak tataroi maleo pasti dekata. Insya Allah napak barakah ki fongallahu ta'ala. Yang kedua, makadai Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhanun, ia turia senge pasti deka merupakan bukti. As-sadaqatu burhan, ia tu pasti dekai bukti. Pertanyaan, agar sabak nana pasti dekai ria sengi bukti, maka de topan ritata nasaba ia tu pasti dekata merupakan bukti keimanan kepada Allah. Nareko engka tahu mengaku matepe rifong Allahu Ta'ala, na ternyata engka metoi pak dupa yaro tepena rigau engka na malaboy na niya makacuai na poji masideka na poji mak bere majepu iaro ala bongenna bukti maka datongeng iaro werek kadana. Nekia nareko engka tahu mengaku matepe rifong Allahu Ta'ala, nekia ternyata liwe sekekna makutu maseke madodo pasti dekana majepu ia naroriaseng bukti makedama belei riwerek kadana. Narimakuan na naritu engkalalo ki berusaha taroi maega pasti dekata sesuai dengan kemampuata, karena pastinya apa yang kita berikan itu, apa yang kita sedekahkan itu merupakan tanda keimanan kepada Allah. Tapak dupangangi fong Allahu Ta'ala tepeta, nanapak dupangangi pammasena fong Allahu Ta'ala. Upakulingi, tapak dupangangi fong Allahu Ta'ala tepeta, nanapak dupangangi fong Allahu Ta'ala pammasena. Siaji selaku ia maneng
ia tu pas sidekai duan rupa. Ia tu pas sidekai duan rupa. Engka pas sideka waji, engka pas sideka sunnah. Upakulingi, engka pas sideka waji, engka pas sideka sunnah. Naiya ria senge pas sideka waji, ia naro seketa. Ia nato siria senge pas sideka sunnah, ia naro pas sidekata, pak bereta, sumbangata dan sebagainya. Nekia makedai rumusna. De naria sengi ahli salat. De naria sengi pas sempajang. Nareko sempajal 5 waktu mi bawan rijagai. Nareko sempajal 5 waktu mi bawan riali tutui. Nadek muna hagaga sempaja sunnata. Ia patu naria sengi ahli salat. Ia patu naria sengi pas sempajang. Nareko makesingi sempajal 5 waktu ta. Nainapa ipacin rolai nasabak siagai egana sempaja sunnata. Makutoni ro ala bongenge nania akacua ngenge. De naria sengi toma kacua. De nariangga ki toma labori sisi arajanna puange. Nareko seketa mi bawan riak bage-bageang. Aga sabakna kewajibat tak memenya ro. Ia patu naria sengi toma kacua. Ia patu naria sengi toma labo. Nareko ipesu ilek biriolo seketa. Nainapa ipacin rolai nasaba siagai egana pasidekata. Nareko mesut ni wajie na itarotoni maiga sunnae insya Allah maka cuan itu nenia malabo ni turisese arajanna fongallahu ta'ala. Nekia siaji seleku ia maneng maka dai bicarana topan ritata. Ia tu pasideka wajie dalam hal ini seketa si kesina itiwi ilok karya melee amelee pamatu matoroi nenia mak bagiangi ia roseketa. Upakulingi ia tu pas sideka wajita. Ia tu seketa si kesina itiwi ilok karya melee amelee pamatu matoroi amelee pamatu mak bagiangi ia roseketa. Pada dasarnya boleh-boleh saja nareko idi mak bagian langsung seketa. Upakulingi pada dasarnya boleh-boleh saja idi riale mak bagian seketa. Tapi makede topan ritata nareko idi mak bagian langsung seketa. Ia naro riasan khilaful aula sisale malekbi tania ya roma lebih nareko idi mak bagian langsung seketa. Malekbi nareko seke itiwi ilok karya melee amelee pamatu mak bage-bagiangi kepada golongan yang berhak menerima. Pertanyaan, aga sabak nananya roseketa malebi itiwi ilok karya melee? Jawabannya setidaknya yang pertama nasuro memengi fongallahu ta'ala tiwi iseketa lo karya melee. Tege mon rebutinna rila lenna akoram marajai narampe fongallahu subhanahu wa ta'ala makeda engkar yaseng amile wal amilina alaiha benenge nasuro ki fongala ta'ala idi riale langsung mak bage-bageang iseketa mustahile narampe fongala ta'ala engkar yaseng amile nekia nasaba engkangena amile narampe fongala ta'ala rila lenna akorange maka itu merupakan isyarat ia tu seketa tatapala lokui amelee ia tu seketa tatiwi ilokari amelee amelee pamatu mak bage-bageangi. Sekali lagi aga sabat na nakua amelee itiwi ia seketa nasaba nasurume toki fongallahu ta'ala. Yang kedua ia rotau matarimai seke isure rifongala ta'ala mello doangi tomas seke. Upakulingi ia roto matarimai seke isure rifongala ta'ala untuk mello doangi tomas seke. Maka de fongala ta'ala wasalli alaihim illo doangala lero tomas seke. Nekia kenyataan mak dupa de nacet de iruntu engka siaji seleta nareko ipatarimaya langsung iseke jangankan nabacangan ipak doangan namu mat terima kasih enal lupa itu sehingga dengan demikian maka de topan ritata kuni romak jelo si kesin na seketa ipalalokui amelee nasabak nareko tatiwi ilokari amelee dipastikan nabacangan ipak doangan amelee.
Yang ketiga, as-sabarna naku amele eritiwi iya roseketa. Nasaba nareko idi riale mak bageangi seketa. Idi riale loka mak bage-bageangi seketa. Biasana pertimbangata idi akasia singenna mitawe irita upakulingi iya ro idi pertimbangata kuelo ki makbere akasia singenna mi bawa tawe irita nareko yangga ikasiasi iwereni nareko idi makbere langsungi berarti to kasia-sia mitu bawang iwere seke. Padahal rilalenna akora marajae narampeangan ki fongallahu ta'ala engka arua kelompok engka arua golongan berhak matarima seke. Sehingga dengan demikian nareko idi riale mimak bagi yang seketa berarti se dimitu golongan ipatarimanya seke. Lalu pertanyaan maganiahe pitue golongan lengi padahal berhak mana matarima seke. Narima kuana naritu sekali lagi si kesina ia tu seketa tatiwi illok karya melee sekalipun wet di muana reko idi mak beri langsungi selama berhak mua ya romat tarima tetapi tania ya roma lebih na reko idi mak bagi langsungi seketa. Tentu elok kitu suku ibadata, elok ki suku pakasiwiata, elok ki suku seketa narima kuana naritu tatiwi illo karya melee amelee pamatu mak bagi-bagiang inenya matro iaro seketa. Adapun nareko elok ki mak bere lori siaji seleta nareko engka bali bolata elok riwere sewa-sewa kuniro itaro imaega pasti dekata ajak na seketa riak bagai-bagai langsung nekia pasti dekata tataro maega nasabak nareko seketa mi bawan riak bagai-bagai si puega igana seketa riak bagai-bagai de nariangga kito makacua risese arajanna fuangi aga sabakna nasabak kewajibat tak memanyaro narima kuana naritu siaji seleku yamana mamuare nasagenaiyangi atitta fongallahu subhanahu wa ta'ala na weddingi ipak baraka waramparata rigau engkana engka kipak kegune waramparangi situru na puelo fongallahu subhanahu wa ta'ala ututu ina sabak dua werekada ajak tata jengi aleta sogi napa elo ki masideka ajak tata jengi aleta sogi napa elo ki masideka nekia asideka lalo ki barak kuaga na werengi dalle maega puange mana kusamalun min sadaka de nakura waramparangi gara-gara asidekangeng de gaga tau ripakasia siri puange gara-gara magala imasideka bahkan sebalik nami biasa irita engka siaji seleta menrek dalle na gara-gara mati nulu imasideka. Werek kada kedua sebagai penutup ia naritu ajak na amegangen nami bawa waramparange isapa nekia tasapa lalo ibarakae nasaba ia tu ade cengenge dek naku amegangen na waramparange nonroi nekia ia tu ade cengenge kui barakae monro namutu maega warampara kude nak baraka dek to gaga de cena nekia namu makura mi waramparang tapi nareko engka barakana insyaallah mega totu decena la khaira fi malil la yuzakka de gaga ade cengenna warampara de enari pasuk sekena mudah-mudahan na indringi fongallahu ta'ala untuk si mata engkau pakasingi wiseketa naritari mega pasti dekata nanapak barakai atu-atu ngeta fongallahu subhanahu wa ta'ala lino latu akhira. Sekira demikian Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.